नमस्कार मु पंडित श्री देवव्रत मिश्रा आज आपको पुणी स्वागत जनाऊँ प्लानेटरी गाइडेंस चैनल तरफ आज आम जातक बाधक ग्रह विषय चर्चा रखा जे जातक आम बाधक ग्रह किए केमी जाना और बाधक स्थान कौटा से विषय जाना प्रायतः क्लासिकल बुक्रे ये बाधक ग्रह विषय चर्चा कराई आप बृहत पराशर होरा शास्त्र देखूँ जैमिनी सूत्र देखूँ कि उत्तर कालामृत देखूँ जातक पारिजात देखूँ फलदीपिका देखूँ सबुतिर बाधक विषय चर्चा कराई किंतु जातक पारिजात से विषय गोटे विशेष भाव में वर्णना कराई तेणु आज आम जातक पारिजात जो हिसाब से बाधक ग्रह विषय वर्णना कर से विषय आम चर्चा रखा से अलग गोटे वीडियो रखू आज आम बृहत पराशर होरा शास्त्र आदि जो अन्य शास्त्र मान रही जो बाधक भाव क्या कहती बाधक ग्रह क्या कहती तार फलाफल कौन हम तार फलादेश केमी आम करूँ से विषय आज वीडियो चर्चा रखू तो बाधक ग्रह जाना पूर्व आम राशि को जाना दरकार कहीं राशि को नहीं बाधक ग्रहर स्थिति वर्णना कराए आमर जो 12 गोटी राशि रही मेष ठू मीन पर्यंत जो 12 गोटी राशि रही आम चर स्थिर दुई स्वभाव यही हिसाब से 3 भाग में विभाग करुँ अर्थात मेष राशि यदि चर है वृष राशि स्थिर मिथुन राशि दुई स्वभाव सेमती कर्कट राशि चर राशि सिंह राशि स्थिर राशि कन्या राशि दुई स्वभाव राशि यही हिसाब से आम चर स्थिर दुई स्वभाव हिसाब से 3 भाग में विभक्त करुँ तो बाधकर जो सूत्र रही बृहत पराशर होरा शास्त्र जो सूत्र रही से सूत्र कौन चराणाम एकादश स्थानम स्थिराणाम नवमम तथा द्विस्वभावानाम सप्तमम ज्ञेयम बाधक स्थान उच्यते अर्थात जदि लग्न आपणकर चर राशि रहिला तो से चर राशि लग्न पाखु एकादश भाव बाधक स्थान हेबो एवं तार स्वामी जी सी बाधक स्वामी हे सेमती लग्न यदि स्थिर राशि रहिला ताहले लग्न ठारू नवम भाव बाधक स्थान हेबो एवं तार स्वामी बाधक स्वामी हे सेमती लग्न जदि दुई स्वभाव राशि रहिला ताहले सेठ सप्तम भाव बाधक भाव हेबो एवं तार स्वामी बाधक स्वामी हे बर्तमान आम प्रत्येक लग्न देखा प्रत्येक लग्न रे किए किए बाधक राशि कौ जगह पड़ुंट बाधक स्वामी किए किए होती आम से विषय देखा मेष राशि जदि आपंकर लग्न रही तार एकादश स्थान में कुंभ राशि तो कुंभ राशि स्वामी शनि एणु एकादश भाव कुंभ राशि तार बाधक से गृह है बाधक गृह हो गला तार बाधक स्वामी किए हेले बाधक ग्रह किए हेले शनि हो गले सेमती वृष राशि की आम नौ वृष राशि स्थिर राशि नवम भाव को आम लक्ष्य रखा जब वृष राशि लग्न होती तार नवम भाव में पड़ो मकर राशि तो मकर राशि स्वामी शनि हेले बाधक ग्रह वृष लग्न सेमती मिथुन लग्न को जब आम नौ मिथुन लग्न दुई स्वभाव राशि तार सप्तम भाव धनुराशि पड़ो तेणु धनुराशि अधिपति बृहस्पति हेले यार बाधक स्वामी से भाव में कर्कट राशि शुक्र हे सिंह राशि मंगल हे कन्या राशि बृहस्पति हे तुला राशि सूर्य हे बिछा राशि चंद्र हे धनुराशि बुध हे मकर राशि मंगल हे कुंभ राशि शुक्र हे एवं मीन राशि बुध हे यही भाव में स्थिर होकर रही बाधक स्वामी किए कौन हे प्रत्येक ग्रह प्रत्येक लग्न स्थिर माने जमती मेष राशि कुंभ शनि सेमती तुला राशि सिंह सूर्य हेले बाधक अधिपति तो ये सब स्थिर होकर रही एमनकर रिजल्ट केमिति कौन हम सीटा है मुख्य विषय अनेक स्थान आम शुणुचु जे जिते से विचार कर दैवज्ञ मैंने विचार कर बाधक अधिपति जो कि बाधक ग्रह बाधक भाव स्वामी जी हम सी जो कि सी जो जो राशि स्वामी हे से जगह बाधा सृष्टि करती किसी कहती ना बाधक गृह जो ग्रह माने रे से माने बाधक सृष्टि कर प्रकार विभिन्न प्रकार चर्चा रही किसी एमती भाव माने अति मनगढ़ा हिसाब से एत भयंकर भाव में वर्णना करते लोक मान गोटे भय भी सृष्टि हो जाए बाधक ग्रह विषय प्रकृतर से नुह आम जाना वर्तमान जे बाधक ग्रह रिजल्ट केमिति दिए देखु आम जब प्रकृति में विचार रखू एकादश भाव षष्ठ भाव टू षष्ठ भाव आम षष्ठ भाव रोग ऋण विषय विचार करूँ तेणु षष्ठ भाव षष्ठ भाव या पूर्व आम भावाद भावम बोली गोटे सूत्र विचार करूँ तेणु से सूत्र हिसाब से एकादश भाव स्वामी आपणकर रोगर कारक हम
ରୋଗର କାରଣ ହେବ। ସେମିତି ନବମ ଭାବ ମଧ୍ୟ ଭାଗ୍ୟ ଭାବ, ସେ ଜାଗାରେ ଯଦି ସିଏ ବାଧକ ଭାବର ମାଲିକ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ପୂର୍ବ ଜନ୍ମର କିଛି କର୍ମ ହେତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ରୋଗ ଦ୍ୱାରା ପୀଡ଼ିତ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସପ୍ତମ ଭାବ ନର୍ମାଲି ଆମେ ଜାଣିଛୁ ସପ୍ତମ ଭାବ ସମସ୍ତେ ମାରକ, ସପ୍ତମ ଭାବର ସ୍ୱାମୀ ମାରକ ଦୋଷ ଯୁକ୍ତ ହୋଇଥାନ୍ତି, ତେଣୁ ଇଏ ମଧ୍ୟ ଶାରୀରିକ ଅସୁସ୍ଥତାର କାରଣ ହୋଇଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ବାଧକ ଗ୍ରହର ରେଜଲ୍ଟକୁ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବୁ ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତେ ଏଇଟାକୁ ସ୍ୱୀକାର କରନ୍ତି ଯେ ବାଧକ ଗ୍ରହର ଦଶା ସମୟରେ ସାଧାରଣତଃ ଦେହ ଖରାପ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ହୋଇଥାଏ। କୌଣସି ନା କୌଣସି କାରଣରୁ ଦେହ ଖରାପ ହୋଇଥାଏ। ତାର କାରଣ ଯଦି ଆମେ ଖୋଜିବୁ ତାହେଲେ ସେ ଜାଗାରେ ବାଧକ ଗ୍ରହର କାରକତ୍ୱକୁ ନେବୁ, ବାଧକ ଗ୍ରହ ସହିତ ସମ୍ପର୍କିତ ଗ୍ରହର କାରକତ୍ୱ ନେବୁ, ତାହେଲେ ଆମେ ଜାଣିପାରିବୁ ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ରୋଗର ସ୍ଥିତି କ'ଣ ହେବ ଏବଂ କି ରୋଗ ହେବ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ବହିରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାହେଇଛି ଯେ ବାଧକ ସ୍ୱାମୀ। ଆମେ ବାହାର କଲୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲଗ୍ନ ପାଇଁ କିଏ ବାଧକ ସ୍ୱାମୀ। ତ ବାଧକ ସ୍ୱାମୀ ଜାତକରେ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଥାଆନ୍ତି, ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ, ବାଧକ ସ୍ୱାମୀ ଜାତକରେ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ରୁହନ୍ତି ସେ ଜାଗାରେ ସେ କୌଣସି ନା କୌଣସି ପ୍ରକାରରେ କିଛି ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତି। ଇଏ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ବ୍ୟକ୍ତି ଏ ପ୍ରକାର ବିଚାର କରିଥାନ୍ତି ଆଉ ଏଥିରେ କିଛି ସତ୍ୟତା ମଧ୍ୟ ମିଳେ ଯେ ବାଧକ ସ୍ୱାମୀ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ରହିଥାନ୍ତି, ଯେଉଁ ଭାବରେ ରହିଥାନ୍ତି, ସେ ଭାବର କାରକତ୍ୱରେ କୌଣସି ନା କୌଣସି ସମସ୍ୟା ସେ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାନ୍ତି। ଏବଂ ଯଦି ବାଧକ ଗ୍ରହ କୌଣସି ପ୍ରକାରରେ ଖରେସ ହୋଇଗଲେ, ଖରେସ ଅର୍ଥାତ୍ 22 ନମ୍ବର ଦୃଷ୍ଟିକୋଣର ମାଲିକ ହୋଇଗଲେ କିମ୍ବା 64, 64 ନବାଂଶର ମାଲିକ ହୋଇଗଲେ କିମ୍ବା ଏମାନଙ୍କ ସହିତ କୌଣସି ପ୍ରକାର ସମ୍ପର୍କରେ ରହିଲେ ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ଏମାନେ ଅଶୁଭ ଫଳ ଦେଇଥାନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ କେତେବେଳେ ଦିଅନ୍ତି? ତାଙ୍କର ଦଶା ଆଉ ଅନ୍ତର୍ଦଶା ସମୟରେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଇଏ ଫଳ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଦଶା ଅନ୍ତର୍ଦଶା ସମୟରେ ଦେଇଥାନ୍ତି। ତ ଇଏ ଆମେ ଆଜି ବିଚାର ରଖିଲୁ ଯେ ବୃହତ୍ ପରା ଶାସ୍ତ୍ର ଆଦି ମାନଙ୍କରେ ଯେଉଁ ବାଧକ ଗ୍ରହ ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି ଆମେ ସେ ବିଷୟରେ ବିଚାର ରଖିଲୁ। କିଛି କିଛି ଜାଗାରେ ଏମିତି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ବାଧକ ସ୍ଥାନରେ ଯେଉଁ ଗ୍ରହ ରହନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ବାଧକ ହୁଅନ୍ତି। ତ ଏ ବିଷୟରେ ଜାତକ ପାରିଜାତରେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଏ ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ସେ ଜାଗାରେ ଯଦି ଆମେ ସେ ଶ୍ଲୋକକୁ ବିଚାର ରଖୁଛୁ ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓଟି ଟିକେ ବଡ଼ ହୋଇଯିବ। ତ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ସେ ବିଷୟରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ରଖିବୁ ଯେଉଁ ଜାତକ ପାରିଜାତରେ ଯେଉଁ ବାଧକ ଗ୍ରହ ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ଆଜିର ବିଷୟରେ ଆମେ ଏତିକି ଜାଣିଲୁ ଯେ ଚର ଲଗ୍ନ ପାଇଁ ଏକାଦଶ ଭାବ ହେଲେ ବାଧକ ଭାବ ଏବଂ ତାର ସ୍ୱାମୀ ବାଧକ ଗ୍ରହ ହୋଇଯିବେ। ସେମିତି ସ୍ଥିର ଲଗ୍ନ ପାଇଁ ନବମ ଭାବ ହେଲା ବାଧକ ଭାବ ଏବଂ ନବମ ଭାବର ସ୍ୱାମୀ ବାଧକ ଗ୍ରହ ହେବେ। ସେମିତି 200 ଭାବ ରାଶି ଯଦି ଲଗ୍ନରେ ରହିଲା ତାହେଲେ ଆମେ ସପ୍ତମ ଭାବକୁ ବାଧକ ଘର ନେବୁ, ବାଧକ ଭାବ ବୋଲି ନେବୁ ଏବଂ ତାର ସ୍ୱାମୀ ବାଧକ ଗ୍ରହ ହେବେ। ଏବଂ ତାର ଫଳାଫଳ ଯେମିତି ଆମେ କହିଲୁ ଯେ ଯଦି ବାଧକ ସ୍ୱାମୀ ଯେଉଁ ଘରେ ରହିଥାନ୍ତି ସେ ଘରର କାରକତ୍ୱରେ କୌଣସି ନା କୌଣସି ପ୍ରକାରରେ କିଛି ନା କିଛି ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରିଥାନ୍ତି, ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରିଥାନ୍ତି। ଏବଂ ପ୍ରାୟତଃ ଦଶା ଅନ୍ତର୍ଦଶା ସମୟରେ ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛୁ ଯେ ଦଶା ଅନ୍ତର୍ଦଶା ବାଧକ ଗ୍ରହମାନଙ୍କର ଦଶା ଅନ୍ତର୍ଦଶା ଯେତେବେଳେ ଜୀବନ କାଳରେ ଆସେ ସେତେବେଳେ କୌଣସି ନା କୌଣସି ଶାରୀରିକ ଅସୁସ୍ଥତାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼େ। ଯଦି ଏମାନେ କୌଣସି ପ୍ରକାରରେ ମାନ୍ଦି କିମ୍ବା ଖରେସ, ମାନ୍ଦି କହିଲେ ଗୋଟେ ଉପଗ୍ରହ, ମାନ୍ଦି କିମ୍ବା ଖରେସ ମାନଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କିତ ହୁଅନ୍ତି ତାହେଲେ ସେ ଜାଗାରେ ଏମାନେ ଅଧିକ କ୍ରୂର ଫଳ ଦେଇଥାନ୍ତି। ଆଶା କରୁଛି ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭଲ ଲାଗିବ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଲା ତାହେଲେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ଆଗାମୀ ଦିନମାନଙ୍କରେ ଆମେ ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ନୂଆ କୋର୍ସ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଯାଉଛୁ। ଗୋଟେ ଫ୍ରିରେ ୱେବିନାର ମଧ୍ୟ କରିବାକୁ ଯାଉଛୁ ଆପଣଙ୍କର ଶିକ୍ଷା ଉପରେ ଆଧାର କରିକି। ଯଦି ଆପଣମାନେ ସେ ୱେବିନାରରେ ଯୋଗ ଦେବାକୁ ଚାହାନ୍ତି କିମ୍ବା କୋର୍ସ ଆଟେଣ୍ଡ କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି, ଜ୍ୟୋତିଷ ଶିକ୍ଷା କରିବାକୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଆଗ୍ରହ ଥାଏ, ଇଚ୍ଛା ଥାଏ, ତାହେଲେ ଆପଣ ଆମ ସହିତ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିପାରିବେ। ନମସ୍କାର।